अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि नावल का आगाज़ करें, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नावल इश्कबाज़ अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 16। कमाल वज़ीर खुद तो बीवी के वादे से बंधे अब इस काम से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुके थे, मगर अपने सबसे बड़े साहबजादे को नहीं रोक पाए थे, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान वापस आकर इनका काम संभाला था बल्कि पूरी दुनिया के सामने वो कमाल वज़ीर से भी बड़ा गैंगस्टर बन चुका था, जिसका नाम सुनते ही लोगों की पर कपकपी तारी हो जाती थी। हानिया बेगम के जाने के बाद कमाल वज़ीर ने खुद को घर तक महदूद करके रख दिया था। इनका ज़्यादातर वक्त अपनी मरहुमा बीवी की तस्वीरों से बातें करते गुजरता था, जो देख देख ज़ावियार को एक पॉइंट पर इस सबसे चिढ़ होने लगी थी। इसे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, मगर अपने बाप के एक मरे हुए इंसान के लिए इस पागलपन की हद तक जाते आशिकी देखकर इसे प्यार मोहब्बत समेत औरत ज़ात से भी चिढ़ होने लगी थी। यही वजह थी कि वो औरतों को खुद से कोसों दूर रखता था। अगर कभी काम के सिलसिले में पाला पड़ भी जाता था तो तब भी एक लिमिट तक बात करता था। इसका यही मानना था कि औरत से की जाने वाली आशिकी आपको बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देती थी। पहले अपने बाप की हालत और फिर अफान का अंजाम देख अब वो मज़ीद मुनफ़्फ़िर हो चुका था इस सबसे। इसे अपने आप पर और इस बात का फ़ख्र और गरूर था कि वो इतने मज़बूत असाब का मालिक है कि वो कभी इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं हो सकता था। इसके भाइयों में इसकी जान बसती थी। रासिम इससे 5 साल छोटा था, जबकि अरमान और यमान दोनों जुड़वां थे और ज़ावियार से 7 साल छोटे थे। ज़ावियार ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था, मगर अपने भाइयों पर ज़रा सी आँच भी नहीं आने दी थी। यही वजह थी कि वो मिजाज में इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करने वाली शोखो चंचल थे। इन तीनों में और ज़ावियार में सिर्फ एक बात कामन थी कि उन्हें भी औरतों से एक अजीब सी चिढ़ थी। सुल्ताना बी के सिवा जन्नत आयशा में कोई औरत नहीं टिक पाई थी। जितनी भी ख़वातीन मुलाजमीन आई थीं, इन तीनों के ज़िद करने की वजह से वो सर पर पैर रखकर भाग निकली थी। रासिम तालीम मुकम्मल कर चुका था। वो ज़ावियार के साथ इसका ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखता था, मगर ज़ावियार ने ऐसा करने से सख्ती से मना कर दिया था। वो खुद जो दलदल में धंसा हुआ था उन्हें वहाँ नहीं देख सकता था। इसके जितने दुश्मन थे वो जिस तरह खतरों से खेलता था, हर लम्हा मौत के लिए तैयार रहता था। कभी भी इसके पास हाथ जो कुछ भी हो सकता था। अब तक कई बार वो मौत के मुंह से वापस आया था, मगर वो अपने भाइयों के हवाले से ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता था। क्या बकवास है ये, कौन सी लड़की की तस्वीरें रखते फिर रहे हो तुम लोग। अगले चंद लम्हों में वो ज़ावियार का गुस्सा देखते जीएम के साथ साथ वो दोनों भी सर झुकाए मुजरिमों की तरह सोफे पर विराजमान होते ज़ावियार के सामने आन खड़े हुए थे। हर एक को एक अपने जैसा बनाना चाहते हो। लड़की की तस्वीर ही तो रखी है, जवान खून है, इतना तो चलता ही है इस उम्र में। कमाल साहब तक भी इसकी आमद की खबर पहुंच चुकी थी। इसके ऊपर आने तक का सब्र ना कर पाते हुए खुद ही अपने लाडले की उसकी सूरत देखने नीचे आन पहुंचे थे। वो जो पिछले 2 महीने से घर नहीं आया था, आज आया तो सिर्फ इनकी खफगी दिखाने और वहाँ से इससे मिलने आने की धमकी देकर। जेके को धमकी देने की जरूरत सिर्फ इसका बाप ही कर सकता था। इन सब के हट कर भी दुनिया में बहुत ज़रूरी काम होते हैं बाबा, मगर आप जैसे लोग कहाँ जान सकते हैं ये सब। वो बाप पर भी तंज करने से बाज नहीं आया था, जो इसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए थे। अब तो इन लोगों को कहा बिल्कुल ठीक लगने लगा था। इनका बेटा वाकई पत्थर का दिल रखता था। कमाल साहब को आता देख अरमान और जमान ने सुख का सांस लिया था। कमाल साहब के साथ साथ रासिम भी वहाँ आता इसे बगलगीर हुआ था। इसके आते ही घर में रौनक सी आ गई थी। सब लोग इस वक्त एक साथ बैठे थे। जीएम शादी करना चाहता है ब्रो। वो एक लड़की की तस्वीर इसी ने छुपा रखी थी। यहाँ पहाड़ों के पीछे रहती है वो। अरमान के पेट में अभी तक यही दर्द उठ रहा था कि आखिर जीएम के पास लड़की की तस्वीर आई कहाँ से थी, जबकि जीएम तो ज़ावियार के सामने अपना पोल खुल जाने पर एक कोने में खड़ा थर थर कांप रहा था। ज़ावियार की दहशत से कोई भी महफूज नहीं था। जीएम अरमान और रहमान का ही हम उम्र था, इसलिए उन लोगों की आपस में मस्ती चलती रहती थी। लेकिन ज़ावियार से बहुत ज़्यादा खौफ होने की वजह से इसे यही लग रहा था कि ज़ावियार इस जुर्म में इसकी गर्दन मरोड़ देगा। जहाँ नाश्ते से लेकर अब दिन का खाना बनाते वो थकन से चूर हो चुकी थी, लेकिन वहाँ किसी को भी इसका कोई ख्याल नहीं था। लंच मुकम्मल तैयार करती वो सबको खुश गप्पे में मसरूफ़ देख अपने रूम में आ गई थी। इसे लग रहा था इसकी कमर दर्द से टूट जाएगी। इतने दिनों से वैसे ही बॉस ने घुमा कर रखा हुआ था। वो नाजुक जान इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करते बेहाल हो जाती थी। इसे भी बेड पर लेटे थोड़ी देर गुजरी थी जब साइड पर रखा मोबाइल ज़ोरों शोर से बज उठा था। इस वक्त इतनी थक चुकी थी कि ऐसी आंखें मूंदे लेटे इसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन ऑन करते कान से लगाया था। इसकी बुजुल में इस्लाम करने पर दूसरी जानिब मौजूद आर्यान खानज़ादा की पेशानी पर शिकनों का जाल बन गया था। आर्यान खानज़ादा स्पीकिंग। इसके सर लहजे पर ईज़ल घबराकर बेड पर आ बैठी थी। जी सर। वो अपनी जगह से ऐसे उछली थी जैसे फ़ोन पर नहीं इसके सामने खड़ा हो। कुछ देर में मेरी मीटिंग है, ऑफिस पहुंचो फ़ौरन। गंभीर दो टोक लहजे में हुक्म दिया गया था। लेकिन सर आज तो संडे है, वो धीरे से मनमनाई थी। तो इसने जवाब में फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा था, जिस पर ईज़ल कुछ भी नहीं बोल पाई थी। जी मैं अभी पहुंच रही हूँ। रुआंसे लहजे में जवाब देती वो फ़ोन बंद कर गई थी।
وہ بھی آرام کرنا چاہتی تھی۔ رات کو بھی اتنی دیر تک اس کی دی گئی فائلز پر کام کرتی رہی تھی۔ اسے اس وقت شدت سے رونا آیا تھا۔ رونے کے سوا وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلی کچھ دیر میں وہ اپنے کیبن میں موجود تھی۔ آفس میں کافی سارے لوگ موجود تھے۔ آج کل وہ سب ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں دن رات کا ہوش بھلا رکھا تھا۔ جبکہ ایزل بھی اتنے کام کرنے کی عادی نہیں تھی، وہ جلدی تھک جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی کرسی پر بیٹھی اپنے باس کی منتظر تھی، جب اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کرسی پر بیٹھے اس کی گردن ایک جانب لڑک گئی تھی۔ اس کا کیبن آریان کے آفس کے ساتھ تھا، اس لیے وہاں کم ہی کوئی آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ نیند کی وادیوں میں اتری ارد گرد کا ہوش بھلائے سوئی پڑی تھی۔ جب اپنے آفس کی جانب جاتے آریان خانزادہ کی نگاہیں اس کی جانب اٹھتی اس کی قدموں کی ساکت کر گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر گارڈز کی جانب دیکھا جو پیچھے ہی رک گئے تھے۔ اس کے قدم بے اختیاری میں اس کی جانب بڑھے تھے۔ اس لڑکی کی اس لاپرواہی پر اس کے چہرے پر پھر سے سخت ترین تاثرات آن ٹھہرے تھے۔ گھنیری لمبی پلکیں آرزوؤں پر سیاہ فگن تھیں۔ گداز گالوں کی سرخیوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ سیاہ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ یہ منظر بہت ہی قیامت خیز تھا۔ دیکھنے والے کی صحت پر بہت خطرناک اثر پڑ سکتا تھا، مگر مقابل کھڑے آریان خانزادہ نے ایسا کوئی بھی اثر لیے بغیر اتنے جانب جھکتے ٹیبل کو زوردار آواز میں بجایا تھا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتے خوف کے عالم میں ایزل کی گداز لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی، جسے اگلی لمحے آریان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر وہیں دبا دی تھی۔ ایزل ناسمجھی کے عالم میں گھبرا کر اس کے قریب ہو آئی تھی۔ اس نے آریان کا کوٹ اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ کو اتنی مضبوطی سے تھام لیا تھا جیسے اس کے دور چلے جانے کا خوف ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، سرمئی کانچ اس لیے اس لمحے سہم سے گئے تھے۔ آریان کو پہلی بار اپنے کسی عمل پر پشیمانی ہوئی تھی۔ اسے اس طرح نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس کی گداز لبوں کی کپکپاہٹ اپنی مضبوط ہتھیلی تلے محسوس کرتے اسے اپنے اندر عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ آریان نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹا دیا تھا۔ پلیز میرے پاس رہیں، ماما مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ نکلی تھیں۔ اس نے کوئی بہت برا خواب دیکھا تھا۔ اوپر سے آریان کا اس طرح اسے آ کر اٹھانا اسے بری طرح خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ اکثر ایسے ہی نیند میں ڈر کر اٹھ جاتی تھی اور پھر باقی کی پوری رات روتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ آریان اس کی جانب جھکا کھڑا تھا۔ اس کا کوٹ ایزل کی نازک مٹھی میں قید تھا، اسے پیچھے نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ بہت سنگ دل اور بے رحم شخص تھا، اتنی چھوٹ کسی کو نہیں دیتا تھا، مگر اس وقت نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ہاتھ نہیں جھٹک پایا تھا۔ ریلیکس، ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ اس کے ہاتھ کو دھیرے سے سہلاتا وہ گمبھیر بھاری ہوتے لہجے میں بولتا ایزل کو بھی ہوش کی دنیا میں کھینچ لایا تھا۔ ایزل نے فوراً اپنی گرفت سے اس کا ہاتھ نکالا تھا۔ اسے سنبھلتے دیکھ آریان بھی پیچھے ہوا تھا اور بنا دوبارہ اس پر نظر ڈالے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ سر کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ وہ مجھے باقی لڑکیوں کے جیسا نہ سمجھ لیں۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگائے وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر چکی تھی۔ مس ایزل، سر کہہ رہے ہیں آپ گھر جا سکتی ہیں۔ وہ ابھی تک اپنے آپ کو کوس رہی تھی جب فیضان صاحب اس کے قریب آتے بولے تھے، جس پر ایزل ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ اسے لگا تھا اس کے جاب سے نکالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایزل کی آنکھوں میں پھر سے نمی آن ٹھہری تھی۔ یہ تو میں نہیں جانتا۔ فیضان صاحب نے اس چھوٹی سی لڑکی کی پریشانی دیکھتے کندھے اچکا دیے تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آریان اسے بلا کر پھر خود گھر کیوں بھیج رہا تھا۔ ایزل اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے آفس کی جانب بڑھی تھی۔ جب اسی لمحے آریان فون پر بات کرتا عجلت میں اپنے آفس سے نکلا تھا۔ ایک دم سے دونوں کے سامنے آ جانے کی وجہ سے زوردار تصادم ہوا تھا۔ ایزل کا سر اس کا فولادی سینے سے ٹکراتا اس کی کرہ نکال گیا تھا۔ آریان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا تھا، مگر اس نے آگے ہوتے ایزل کے نازک وجود کے گرد اپنا بازو حمائل کرتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے بے پناہ قریب آن ٹھہری تھی۔ اس کی گرفت ایک بار پھر سے آریان کے کوٹ پر مضبوط ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ آریان خانزادہ کے نہایت قریب اس کے لب کھولے سے پھڑپڑائے تھے۔ یہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایزل کو خود سے دور کرتا اسی لمحے اس کی نگاہیں پیچھے کی جانب اٹھی تھیں، جہاں کھڑے سبحان ملک اور ہمایوں چودھری کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک دم سے سرد پن اتر آیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایزل کو خود سے دور کیا تھا۔ لگتا ہے ہم نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا خانزادہ صاحب۔ ان دونوں کی طنزیہ نگاہیں آریان کے پہلو میں کھڑی ایزل پر تھیں۔ ابھی آپ لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آریان خانزادہ کو ڈسٹرب کرنے کی حماقت کر سکیں۔ ان کی جانب سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھانے پر آریان نے بھی جواباً ہاتھ آگے کیا تھا۔ آریان کے اشارے پر ایزل وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ ان دونوں کی نگاہوں نے منظر سے اوجھل ہونے تک ایزل کا پیچھا کیا تھا، جو بات آریان خانزادہ کی ناگواریت میں کئی گنا اضافہ کر گئی تھی۔
इसी तरह उजलत में बुलाने की वजह जान सकता हूँ। आपको बताया था अफान ठीक नहीं है। जीएम से लड़की की तस्वीर लेकर इसे टुकड़े टुकड़े करवाकर डस्टबिन में फेंकता वो अब कमाल साहब की जानिब मुतवज्जा हुआ था। बहुत अहम बात करनी थी। कमाल साहब हुनकारा भरते बोले थे। इनके अंदाज में एक झिझक थी, मगर उन्होंने अपना पानी का गिलास लबों से लगाते अपने आप को मजबूत जाहिर किया था। जावियार बहुत गौर से इनकी जानिब देख रहा था। बाकी सब भी पूरी तवज्जो से इनकी जानिब मुतवज्जा थे। मुझे वारिस चाहिए, जितनी जल्दी हो सके लड़की देखो और शादी करो, मुझे तुम्हारा वारिस चाहिए। कमाल साहब ने जो बात कही थी, सब ने ही आंखें फाड़ कर इनकी जानिब ऐसे देखा जैसे इनकी दिमागी हालत पर शुबा गुजरा हो, जबकि जावियार टांग पर टांग चढ़ाते सोफे पर मजीद फैल कर बैठ गया था। इसके चेहरे पर बाप की बात पर नागवारियत भरे तासरात छाए हुए थे। इन तीनों में से किसी की भी शादी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपके वारसों की लाइन लग जाएगी, मगर दोबारा ये फजूल सी डिमांड मेरे सामने मत रखिएगा। अपनी बात कहता वो उठ खड़ा हुआ था, जबकि इन तीनों ने दर्जीदा निगाहों से बाप और भाई को देखा था। वो भी लड़कियों के नाम से ऐसे ही चिढ़ते थे। जावियार ने तो आराम से बच जाना था, मगर इनकी खैर नहीं होनी थी। मुझे तुम्हारा वारिस चाहिए, जावियार कमाल की औलाद, ये मेरा आखिरी फैसला है। 1 महीना है तुम्हारे पास, सोच लो। कोई लड़की नज़र में है तो बता दो, वरना फिर मेरी मुंतखब की गई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। जी के होगे तुम दुनिया वालों के लिए। बाप के सामने ये रोब डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वरना फिर मैं जो करूँगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कमाल साहब अपनी बात मुकम्मल करते वहाँ से जा चुके थे, जबकि इनकी धमकियों पर वो पहलू बदल कर रह गया था। नावल जारी है। जी गाइस, कैसी लगी आपको आज की किस्त? कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड और ज़्यादा मज़े की हो सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।